Salamu mwanama mtukufu Nasser Swali. Samahani bae telefonika tinjema. Salam mon frère Mwana Masiwa. Salam mwanama mtukufu Abdu Yusuf. Narimia 2 minutes rangu ba ni shamba de Jimolino ça. Bon télécommunication de Makoulou. Ça c'est pas grave. Salam mwanam sohangu rabwa kasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwazi wanama watukufu wa Komori mlio harumaye masiwa yomane nane diaspora kamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama tukufu wasukwa leo ngamina message mbili vanu zombili basi mituna mabiani Sergio Havanu Karnado kansira rambandongo zinji ramba msasa shangar jodoenda droit au but amanao ngamina nukta mbili basi ngono zombili basi nganjonja nonese ni jibombeza wandu mitona mwambiani vanava so wakati unu ngarjodo jibombeza wandu atungora atake makrimineli wandu atsowa jua wandu wafanywa zia silence mitona mwambiani ngamona usentizuni heni sansungo mwenestan mbeza wandu ngamtsongo uona wandu kaka mjaparo uona zesurwaya hata zesimu za hao kamjaporo waone kamjaporo mishaze simu za hao amonao shanju deni mtsenembeza wandu parce que il faut dojua o wandu wanu wafanywa hasido na babali kumani il faut dojua shela maudu babanu wangu atasao ngwazi tatazao kwa tanza wado haruma kamera wado karuma media au warongwa foto kwa tuhanza shangwa nzo watasaye wado sede dictateur woi tijau ngarjodo jari wadone sebana donc ngarjo bira haruma baza wandu haruma baza mafoto mune baza mafoto za wandu matuparo waona rijibumbaza wandu tenizo na hamba ngeri jari nukta ya vili ilo très important des embana za hatu l'opposition yehe opposition zembana ngizoje watukufa yehe l'opposition kasije ebanu kweli zembana zatu zinu enga sije dasina babali kumani yonde suala batukufu jojari jeleze vanu nigerele jeleze mbabi o wandu walohunu pari wajiremawo wangua nanu walo Marseille esa wangua ze parti zilonda ruiho sanga bo parti ndaru Marseille garjo jeze rivumbwe vanu rinike alerta haruma l'opposition rizambenro parce que vanu sisi nationalistes sikalsi vanu ridoregola sina mungu karisi vanu rido defende mungu kartu defende bamundu hawu kartu defende bandu ya wandu shangaranzao ntiende garanzao l'objectif ya hatu shegozibishino shebonti yonde objectif ya hatu shakarti bandu defende wandu karti bandu domana karti bandu vurana hama wanatiti noti ndizo donc arjo hojajere zebanu rivumbuwa wandu wao zebandu ya wandu wao banga sina mfumo banu tsindati wavumbu washa njavuma zitimu za hao shatamba sambandro kaya ngabo wandu wadunge shio shahe Faransa gabo wandu wadunge kolo Faransa wadunge kolo Faransa shanja vumbo wandu shalonga no vumbo leo ganjoke mwana majuzi banu manama mhu wangu mtukufu Abdeladu Hassan hawavumbua shalelo mido wavumbuo ni wavumbuo ndondro ni eclaircisse ndondro mdwelewa misuna mwabiani ntsiba nundo tsatsasa ngono ndo nyanyara ndo sita droite à gauche ngami zamba mianjo denda droit obi ganjo fumbo wandu waremawo
uwandu wa menyao ze bwana zinu garjo jaro fumbwe bana wanao yende nukta ya pili basi watukufu wana matukufu garibiro rangu harumwa mbavi rare jaja ye nukta ya dani mshiandro katiti yale jimbo la he couple ve lende jimbo la hao la nyimeni walitoa lende limni ya hao walitoa donc tsikanza litemba ba esari rijwa information ya hao ukayangwa joka ujahunu maudu ya jumwa wajari mwe manifu ya joka kahunu ye dimanche wajua ke onar mwe manifu wajoka hujajua fanye clip ya hao yarditi na wende harumwe manifu ya dimanche abo yo kadobili wajoka ja harumwe manifu unu pari ngono gasina dosomeni vanu wandri hawaja harumwe manifu unu pari tsawa nwa wajoka diwaji yabo singari shukuri yao ha izo ni zora nzao bani zora johanza jojibi wakabane ma artiste wanu ha les acteurs wanu ha wado hujarma ze manifu rudo wishawe rungowa ukakartu hanza azalia sumani izo ni zora johanza bishia les chanteurs wanu tipia wan shandao wanu mtsukode wishia sema mada wao shaze banajo banjo banaze dobitsena ze maleshi wao pia wadaza kwa tsamba badongoyo wani yende mana kama na shukurio na tsenanga rwa shukuria wonro riweshe maraba menji ze istadi wafanyao ye force wafanyao misu do mwambia batuku fukali couple v wala nationalista wano wala wasubuti wala wamandasi ukaya kwati wahara hodo denonce kwati wahara hohaba izo waonar mwensi kwati wahara shaud wohaba parce que wala ngwa jezu wafanyao wala kwati corrompu kwati hara nondo lo corrompu kwa jojo sibitwa ngo helila wo watanga sina panzani jibanu besinga sina ena madame Azali Amber hande hawa hakanza wa hule a 2000 euros batukufu 2000 euros hakanza wa hule no couple v wa haraya ya bana tunwe sinu kaya wa kwa tina besoin couple v kwa tina besoin wa hulwa wa manipelewa kwa tina besoin ils ont tout ngaona nyumbanga una vila mbili yabo vila mbili za hao wafanyo hazo wa ili ngondoma pesa plus de 10000 euros ngani mwambia wone parce que izo recherche rafanya hata mimi négociateur ti wapara ni joze information hizo ni jokezo kweli ngaona vila mbili ngwaganya wa ili plus de 10000 euros par mois mwana donc abone anzono no sokaya kwa tina besoin ça wala ils vivent bien kwa tina problème kwa tina besoin de manipulewa yone mena kaya bane star de helinu star ngonzo joni sokaya go gagner ta vie tu fais ta vie go neso chaside so kamda kestari basi mrukatujwa malali yo mrukatumwishia ngono donc watukufu garibira wa romwe nukta ya ndani timwambia nurukanga njojibu mbeza wa rubanu ngono yembruna handena kanzani mjibu banu sikanzani nijibu Idrissa Musa e conseiller wa Idarusi Hamadi nimjibu mbavi baba nimjibu mbavi parce que ngasina panzali njibanu kamjado mwana arma réseaux sociaux sharango su kwa juzi hadiso ya arma réseaux sociaux yerikase yerideya si sur l'opposition l'opposition yabana tunambo Idrissa Musa yazio msasa wahidi ngo ya rentize ndabu ganu hambe Idrissa Musa zia dingosi na minga nulindo hunu Faransa resari fanya jesheche pia rijua ndo kaya ngojo ka uja hunu Faransa za tuzino yabana nzununike defi ukadamina wewe Idrissa ganulinde wede mruwa handa nukaya nganjuna nafanya deba haruma media hunu Faransa njapara ndaruma media hunu njapara ndaruma Comor Info njapara henda haruma habari za Komori njapara henda haruma Comor actualité njapara henda haruma Comor actualité nafanya deba mina mundu hawaruma le bombo la Ortesela Mbeni Haou Ortega le corrompu. Bon, Haou Ndobitsena. Haou Comor nous n'interprétons. Chaque cette fois-ci, vous dire ça moussa ganou que de finu. Et quand vous jarunu, gandu fanya deba minawe. Bon, yaboba les épreuves za haho. Mi sasinga mena les épreuves za hangu. Hema su allergique ka jibiwa. Et karindar mo Comor Info. Et karinde harmo Comor actualité. Gardien de Rajubou. Gardien de poser ma question ya urijibula. Aboba les épreuves ni ba les épreuves. Vous dire ça moussa. Bon. Garjo henda na boye garjo henda mo Comor Info yondor cho henda chakar no dar mo karna henda mo harmo media le corrompu karna dar mo Ortega le corrompu le corrompu karna henda harmo le bombo la Ortesela Mbeni karina henda garjo henda soir mo Comor Info minawe
haurende harumwa Comor News yondo cho hedamina bo Ortega ya umanu lindo ayo samani bo Idrissa Musa sharantiza rabo ransom sasa ngono rantiza rabo za haho so kantu tsamba ndabata basi evanu wandolo Betsalama ngabwe porte parole wa Betsalama ngabo Mohamed Ismaila hein ngabo le chef de communication Anzizi Mshangama hein Dena Ali Amir evanu wao wotula kabidi wadoju hawe rongowa tindawo wotula kabidi wadoju hawe we watake opposition shata wao ngwa urenge wedo chirodo ka ulate cassette ukakotimwema heyabo unao ka gozibi njoka sabonti kutimwema alfunga judo kantivanu weratake wedeya wambezi wanzao donc abana nzono nute abdemana kanza nutere bo Idrissa Musa ziyadi ngo izanda boza haho ziya ono ziya parce que banu babal kumani saju kanti et saju kai hanti ye gouvernement gujo nome gojo nome wa toujours ko wende famille hahe yabo gojo nome wa gojo nome wa Idrissa yabo ziya non donc watukufu gana ntoni mone sene mbutso ivami munendo gana samani rangu gana nzo mone foto tsalinu rangu njema na mewe indobi namremarke nro bese kam tujema na mewe ansoka beseka ngabo wandu watsojwaze watuparo ze surwaya au shanga njoka wando kino wandu wadungo fanya hazi en silence wayedo kamali wono wayedo kamali omjini hawo tini mashongo waido wandu batukufu wasedia we dictateur woi le colonel Azali wainde chien fou wahe les armes tout ce qui est armes munitions wono ces munitions les armes zebunduki izo pia ele dungo zigere waide chef wa hazo bon yabre heni sayaba valio normalement yeye keja kabidi adonika ordre bon parce que maja oimbrulo yo akonti so afeka kadani bon yondo akonti yo kadani yabo kadani normalement le jaishi lo kadani wala wojuha e kayensi yatake wa des étrangers et kabaja andu des étrangers wajangwa nzo wanenensi ya hatu wajangwa nzo watimbe kufuru yabwe armée doa juhawa l'armée locale ni doa juhawa wana bon na izoti nizwafanya au batukufu woi kama aliheni sabalum valo hila mbabahanu hamajuzi nsujini ngome le 6 juillet wende ya pale jaishi wabalale zarmuzila wabalia tena ze bunduki wabalia tena ze bombi bahi wende akatoa wende towo wende dungu towa ye autorisation zenongo hizo pia zitoolwa doi non daye kamala tambokende responsable des armes kadani bono yabwensi humgu na mrehemu feswali na naseri nguna warehemu feswali na naseri na mutu yabo wengu juanro ezabira iho yabo wende akatoa les armes zakawa feswali zakawa naseri na mutu doi demana mewoi bon yabo inge dwamana abwende dwamana hensu hiyo nge responsable hensu hiyo bono daye heni bahanu wainde dungo tunge mijia hati nise mijia tudungo jaye rarilwa yefanyoli wanzao abondoi wainde tungo dopuwa wandu wao le jaishi yebalale zarmu yehenda doi Kamal na mumonero bono Kamala omjini hao nsini mashongo responsable des armes doi now gani mono so foto la satse na batukufu waye sanga mumjua obese mu mwana mazerezo ngu circular mazerezo shanga mono seni tena mumjua le préfet du centre Moroni mjua kawoi oinde kino wandu adungo rumila nikiki bano inga inomba photocopy inomba po inga mba photocopy tungo rumila nikiki suwenda nzi habarua he abo juzi wandu akanza wasome hitima hele gari la menyo wa Moroni henda bezanzi ha lettre kiki dayena ndwa hahi wabezwanzi ha lettre wamnika haja hadifizo kaya wanduka tina ruhusa wanduado unjiliana ho wade unu wanduado unjiliana wado fanya mabunjilio wanduado swali
ano arizo interdit nabo izo ndizo atungofanya wao dao ndizo atungofanya ngwatungofanya mabunjulo wao hata kwa tutaze mask ha jana tunomsedi hakarongo harume ministre harume conseil des ministres atajoruha kajata mask na baka wandu yabo emana wao watona bamsedie na wasaya wao watona kangarifanya na indri ha shada bokaya ngwa kontro henisa jona wandu watojiba nao ngwajenda wafanya barrage sawa watafanya nonjoka muyona rumazere zonge tsungo circuler ça ndi ifanya hein rappel de mesures d'interdiction de rassemblement public voilà ça yo ifanya hein signé par ministre de l'Intérieur, gouverneur de Ngazija, gendarmerie, police, intéressés, archives, etc. Bueno hein na boyi no yakabidi yeye yende adone sa o wandwa hahe idadone sa kichi idadone sa Humedi Msedie Belu hein ina kabida adone sa shangara jwa okaya nizona hamba heni sayo jona mbandongo kwa tujubaniyo ngwa jobe zafanye barrage parce qu'on joka wondwa walio haruma l'opposition ngwa jobe fanya barrage yaboga nzora mbele le préfet et préfet du centre et préfet oui Salim Ben Mohamed garanzora mbe Salim Ben Mohamed ya renti babala moroni hulati hanyu ha moroni hulati hakiki chichi deja uha hulati moroni shalom zuani deja ya bobo Salim Ben Mohamed kamna hujamdoja mfanyizo manzao na mji wa Yezi wa moroni na mkeradi mrensi babala moroni balema na hulo moroni do wanrua larme mijila wala mik safarini wa jamoroni lende mala hulo moroni na bantu swamaha ikanga bantu wajuka shoka bana mbokaya imana moroni haja moroni de ce sont les étrangers wano wanrua vivo yiho yina mbokaya kamna jamdo fanya mndwa mezo manzao mfanyizo manzao arimo mji wa Yezi wa moroni bokiki ihoti do haho garuhambia bokiki dawina prefo ndabo oye popote oye garuhambia bokiki alors zia dingo sizia ah parce que moroni il est des centres il est ya rendre pia bon il est des capitales shayoti ya hanyu da yoti ya bokiki ilahi capitale et c'est capitale ya mayoti yakasisiwa moroni imana rokananga moroni ndaboka ilende centre wanrupia wachodo njila bala shasino kaya mloja mwefanya zo manzao tsanya tanga mtsukopera mwedumiza wanyanasi wanzwani walovolo mwe wadumiza ze place za hao haya mtsonza mwaone donc amwana nzori mabieni nganzo habiye bokiki ngono nganzo hanju wenro bokiki banga jondo kaya wewe mru manipulateur mru andrabo l'un des plus grands terroristes wa hensi ya hatu ukayanga yabo ngotsonzo tsimba kufuru wefanya ze complots ndabo zaho alors stop namziye dingosi namziye mdo una haya mbavyo wandu tsubuka una haya kiki utsobira utiliziwa ni prefet mfaransa sudunga dingoni yobira yo hambia fanya jawu wewe fanya tsawu tsuranda popote zombri sani vanensi ya hatu inu nation irenge indépendance chacun mnado jamwe rumila ni wandu des étrangers mwerumilwa donc abasi kanzani birembabi harumwe préfet woi ye préfet wo utilizwa woi waziye dingosi waziye basari juwa msasa wa hanyu mdo mtoro kansi ya mwefanya zo manzao mwefanya lua ya hanyu donc abasi kanzani bire yabo tukufu mirongo zembabi wandu watukufu gana nzoni jibu mbaba mwali suala la Ubaidi Mshangama usukwa juzi bati zamba ndukaya harumwali suala la Ubaidi Mshangama ganjo na tsahe des informations parce que miti zamba nduka karjelewa ka Ubaidi Mshangama mrumshaha ni sajungo sakomori gutsodarengwa fungwa mahajana ata mrumshaha aminata ju sakomori atsorengwa fungwa o mahawunu tena mrumshaha ta josiha hatsorengwa fungwa pourquoi tizamba juzar ma vidéo pourquoi sabanga jonda na teze recherche bon jusqu'à maintenant rifanya ze recherche ngaritsa hao bon isarijua mbeza habari isarijua shaka na zamba bani saraka keti suri shanga ngaritsungo ze recherche rijuendo parce que tizamba ngabo quelque chose no kena kiri wandado jowerenga malaba kena kiri manzambo banu kena kiri mdado jerenga malaba c'est pas normal ukobaida tujoronga bara denoncer habari ngabo mapesa ya ilichojwanga unda hubi hafatso ngwa fungo jawa yabanga bondokozilo yabo noke na passe ngabo ndokozilo yabo ngarichojua mimi négociateur tizamba ukai e affaire ni obeidi nganjodunga ta nando par sévérité ganjo parisa
ngono ganjwe parisa watukufu garibirao harumwa rani jaja ye nukta ya bilar mwa l'opposition ganibirao mwa mbaba lukumani rangu na mbaba lukumani ukana watukufu na mweshele jusikati nasi mtorea timwambia roka ya ikaka jenda nzuani harumwa ze 3 jours zinu tina sabade lundi ne mardi ne mercredi et kaka jenda nganzo changer veste nike harumwa serse nike minao nike harumwa mouvance nike harumwa vision nike mbaba lukumani suo kajenda nzuani lelo mercredi lelo jeudi kajenda nzuani yabo batukufu ngamona oprevukaya mbaba lukumani kwelinge mhara hoenda nzuani ukakweli emajeshi wa badazi buduki wa roha prison ngwao dans la nature ngwao nzuani ngon iyende mana kambaba lukumani ngabajobira panza linji banu kana subuti yaro remiliyo hahe nzuani yemba biyona muhime mjomboni na muhime batukufu mjomboni ngon na muhime mjomoni yabana zina mbemba balukumani nimwambie ro uka la fin approche bogozidi ngon yabana kadwa mana na bana zina mbo ndo hahewan banaze kimsedie na shaihani niwambie ndo tena pour la deuxième fois yenye mbaba lukumani wa mimi négociateur mituna mamanika wa minde humjuo et ça va jola ya jet privé ya hahe jola Dubai ya Arabi Saudite haunu Faransa isi heje mrenge intwajoka u sabonti ngujo ubelewa na hahe watawenzaho wenzao ngujorongwa na hahe nzahe bahi yemsedie yekike mbabalu konwe katina hajanani hata il va sauver sa peau il va vous laisser là gamjone jet privé abo jokanda zayo gamjo bezamsaruhe bomsedie umbeze msedi mdunge mbabali kuma himori lindea himori baliyo mbabali kumani yonge joka troteresa hiyo bomsedie gejoka trotere bomsedie bahi yenye kam fikiri rango aba avant que ça soit trop tard bomsedie bokiki bo shaihani bo Mohamed Ismaila Idarusi Hamadi Biarifi Ben Saidi Jafari Nurdini Manjie Musa yenye kamjuha mafikiri yevia hanyu kamjuha mafikiri kamjuha mashele ya muswa hanu kamjuha mashele ya bamba balikumanika na kabata 2021 garimwambia woni yenye kamjuha avant que ça soit trop tard bomsedie bobiarifi watukufu daboti kanzana be garjodi rijarmo solen babalikumani arme video yinu gananzoni vire rani jajari munta ya bilinsena toujours gananzoni vire haruma humedi msedie hema suala ya yamba jana gamjwa ukajana mercredi vake conseiller ministre donc avant il faut nimjibu mbapi simwambia ni kama mimi négociateur mide mrujodo jibu humedi msedie henisa joro he mercredi ngwambo msasa wa hahi mide mrujodo mjibu donc abanzo nimjibu masuala mararu bambasi ya yambo kwa jana ngono gananzo nimjibu suala la handani ya yambandro watajwa ndise video ya jana hambale suala la hepor ilo mitsamudu ilo nzuani ngon ngamjawe ke por batukufu ya mtsamudu ilande por nkuyu ya hatu eke normalement eke le question non bahijo kale l'un des grands ports ilo harma l'Océan Indien ngon ijo kale grand port c'est déjà yende por nkuyu ya hatu ya mwensi ya hatu ngon chatio kwa jelekeza sio msedie wa mokaya subhanallah vanukoli msedio imrandabo vanukoli msedie kuna tiba waduna haya bomsedie no sérieux bado wena rohombi kweli bado wena nyambi bomsedie vanumsedie bese usislamu we kafiri bomsedie dukado kansi ambandrabo zikazirendwa heni siku haube sebala ni sojo kansi ambandrabo ngo tsobezandwa hondwabo kastafirullah bandi zomnezi ngwa ho bomsedie be yulo bangwa kuni de mgangi wamwe hati bangwa kuni wado kamtaha zenzi Afriki ujomwe hati bangwa kuni wade nezingwa ha obeseye shabano sime silamu ndikado kanse hini samla solo kanse bandrabo banabo kamba bali kumana samba juzukaya banu wakati mtu abandrabo mtu abandrabo mbavi wakati no kabasi nikuza wakati ifo mrakedrwa kabati abandrabo mbavi tintini nungaziri sobo msedie kuransi non mimi nsudeya nsofikiri kama négociateur ni sawa heya wetu dojibu msedie wa mdeya mimi nsudeya shabo msedie ngaziri sawo donc kabana zuni jibu le swala la ndani nuhambie ka epori ilo mzuani mutsamudu ila imana
hata ngwambo kaya ariye shirika wajoka henda welekeze walo yabo nganzo watimbe gama he yabo walo ye flevulo yabo ye majalo yabo bari nga tonkudi nga sisoma gaya nga menyono gozinji yabo tsawo ngwambo kaya shirika hilo ngwajoka na wafanye gama wafanye gama aribe se esa kajaleza ligamelo wajoka fanyaje shailo nao besabo ligama hilo batukufu ngajodo sisa maja yabo zenkudi ye maji yao yado sarma ligama hilo yonde nelewa kwa kajaleza shaso magabo shirika jukanda la timbe gama hilo shirika ndali hilo gama ndali no inambo kaba msedi karadhi mano na bo dommage ma journaliste wa kabalo atuka on poser question hiyo ebanu ye pour hiyo ebanu wajuka timba jele gama comment ils vont faire chez ma journaliste wadaze kwa poser question hiyo na c'est dommage na bonga mjoka msedie batuko feli mwanao zentuzini msimwambiani msedienge mhara msedia takatuhanza wanado mpoze ma question hata ma journaliste ngabo journaliste yakanza mpoze question mbo kaya yesibahi ekamtuzia yabo ngohi boni ngemhara na mremarque na mwanji mwani chamba na borabo na maone jana mercredi et conseil de ministre atajaro akarungwa na maone zekesho akapozewa na mwone heli akareponde ukaya katuanza do répondre ma journaliste yawe ma journaliste ba mkaradi na mtilo henda kande heli inu et comme c'est des katuanza ya pose question ya jibu normalement avant mtilo henda et ça wakati ngu pose question katu jibu wakati ngu tsobira dombo kaya hama des questions pose question jana he ya fonction publique ukanga bwandwa he fonction publique watolwa ngambishoka ngabo atola utsena ngabo atilwa utsena halafu le swala hilo kajali jibu shambo kaya na maone le secrétaire général wa he fonction publique Junaid na mamone shasindami yeni stima lonio yabona ananzo na bema journaliste wanyanasi watukufu ma journaliste na mkerati abo faiza sule no wasaya na mkerati mtido henda ikande helino na mtido henda ngamna mwatsa Henry no kamturizo ma poser des questions yemruka tujibu ma question tena yabona mtsende abonga mtsona maja afishe bure wana matukufu donc abati kanza nijibu le swala hili la heporo bomsidi ndio kaya yabo msasa wandrabo kamna fanya zanongo hizo kamnenda mwatimbele gama hilo haumtu afanya system rajina banumja tamjuja mfanya system rajina shaka mnazifanya shanga mjoja mdo hezali jibo hilo gari ndo ralekeza yepor ya mutsamudu kamna fanya zanongo hizo ngono ganjibo swala la vilida sasa bomsidi kwambandro osukwa jano kaya ngabo uwandu wajuka na wajijiwa do wandu wakanza wafanyize kudeta wakahanza watebru haruma leta ngwajuka na wajijiwa omezu jao à partir de septembre do mwezi unu fin septembre surtout début octobre donc abana njonjibule swala hilo tena nwabe bomsedie vano wandu wakafanyaze kudeta zilati kudeta deja shazila complot wanyu matozipanga bwana mazingara wa nyanyasi bane mwana mtukufu mhu wangu mhadi mwana nano wasa walo nzwani esangabo 6 personnes lo nzwana juka jijiwa wonti pia ngabo à peu près 15 personnes wajuka jijiwa omuzu jao yabana tunabo kaya zila complot wanyu matsoka kaza nangazili sawo kaya na mone batukufu ukarandungwa ngarona ndugu tsono kaya banukwali wandu nashindiha. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ukaheni saya. Mjoka ujije wandu. Ba mungu. Un exemple Josia he ma violerie. Comment ça se fait mlembrenge wandu ma violerie wandu wenji? Mwende mwa juge sukuzima. Comment ça se fait? Emana mtulo juge hamzimenri. Emana henem ya viole yensuila. Emana mdu la tsurengo la juge wende. Shanga mtsungorenga wandu bandi ya wandu. Mbringe wandu besebala plus de 20 personnes. Gasina 2 semaines bano de violeurs mwende mwa juge sanzima. Yonge nisoka koli mshindiha. Ninjaparozi mimi personnellement ndaparoziona. Tsanyi tena gamanzo mrenge wandu ariwa kanza wadofanya zekudeta wakahanza watebru harmensi ya hatu wate guerre civile harmensi ya hatu tsanyi mrdinga mchuka waringanyo wanti pia mwende mwa juge sukuzima. Tijabo msedie. Yabonde na baba tukufu kweli wandu wanu washindiha. Washindiha. Yabo kaka mchushinda mitsudo zamba kaka mchushinda mwa rengazedo mana za hanyu na mwichile yansibo msedie na mwichile yansi sha sideheliyo
ye kanga bo mbya timbe ya timba gamenti ya hatu haumbya rwa hitwa haumbya viole mrina ngo jugewa yensu hizo shati hantu yabo pendant des années hein mjamrenga wanrupia usiku zima mwenema wa juge nao donc abasi kanza ni vire yaruma swala hilo ni arumale swala hilo tena nambo kaya risar male swala la le rais Ahmed Abdallah Sambi parce que c'est pas normal et dossier ya Sambi atababa tukufu tsawa kwa sujusa shata wa watungo juge et ma criminel arima criminel na bozo ndabo tsima criminel shaizo ni ze complots hao izo ni watungo fanya shai dossier ya Sambi tsawa wedaza kwa tuivumbua kwa tuyamba na bota wa zentu zinu watungo bila wa juge wandu et pourquoi watu juge Sambi pourquoi Mohamed Msedi now donc watukufu garibirawo harumwa tsabanga mjobira harumwa masuala mararu swala la raru la Msedi alambesu kwa jana de harumwa wade unu harumwe covid-19 hanu kwa question yabo ne journaliste Faiza Sule yaho wade unu uka ze analyse ze PCR kazi tuhenda ukatawa zikomande harumwanti tulwaza zensi wafumba yabo ukazikabilizi jo fuma unisha kazi jaja Msedi yangu ambo kaya samedi inu ndabozi jo huja yabona nimerio ndeka kweli na nimerio nde samedi inu shakar tulewa ko wade unu tsa unu ngo tsona norenga vuyu jana ila juzi ya bile sefanyiwa plus de 450 personnes wazingra no wade unu 7 personnes wa hafa bono 415 walo guerre 116 walo importe c'est trop na bale problème batukufu ngasarma dictature car tu jua kaba no kweli ze chiffres zikweli est-ce que bangu walingwa mboza kweli kaya ngabo 400 plus de 450 personnes wazingara no wade unu e bazin kweli yinde problème e ba kweli ngabo 7 personnes wa hafa bazin kweli e ba kweli ngabo 415 personnes walo guerre wabona no wade unu e bazin kweli yinde problème un problème ya botsena parce qu'on doit nous katina pas confiance car tu as kazi kweli car tu dois kabano la ministre de la santé madame Lacoute ze bila fanyao car tu as kazi kwela unrabo jine problème ban donc abana nsona Msedi okaya garindewe samedi ka kweli ngarjo wona e ka kweli samedi inu ze PCR les analyses analysatori zo joka huja ngarjo na kezo kweli uzamba de samedi inu Msedi ngarjo wona nanga misuri kaizo ndrabo kazi na huja bon c'est la honte na banunu ngoja hizo kabini blo si prepare mwajoka ngabo ze PCR ne ze analysateur ne ze ngizo karibuna hisa wanrube za wado zihula na avance zikaya bon zikaya bweshele shatizo zihisa zihisa tsani muhimi ngamtungo zilina non c'est grave wallah c'est grave batukufu donc voilà tokanzani bire yabo wana matukufu garibirao harumwe sujet le plus important amitsiro mabyanika ni sanjohe yabanu l'objectif ya tumbabali kumani ngamonao shanga rjodo birandi zona hamba tukanzani bire mbabi nungi hama entre parenthèses shaba na ba l'objectif ndio hama parenthèse na kambaba na basi inu entre parenthèses sha l'objectif ya hatu mbabali kumani koma rjo kafanya basa mbabali kumana c'est bon comment batukufu garanzao gananzonro wanama walo harma l'opposition wanama walo harma l'opposition tipia wanama le Runu Paris appel de Marseille appel de Lyon appel de Nice appel de Rennes appel de Le Mans wa pire aranzo chez message Rike Killer ndo baba mianze ndo ka Killer mikanza ndo fanya ndo droite gauche ndo nyanyara mianze ndo ka Killer parce que atelewa mbabali kumanajo kaswa sirangu hali swafi rangu 2016 bano eka kule kanzari msisi jo karim 6 shema na bwana ma e premier banu ino problème ya chef hena ndo kanza jirinde chef gono hena mundu ataze parti zilo banu parti UPDC parti ya Mwinyi Baraka et parti ya Kampanyari et parti ya Joua et ni parti ya bongo tonza watendo wa chine kadema chef rangu 2016 inde premier banu shanga misura sa jokanga ngasi konyo nzima risanganya sonti pia harimo l'opposition watu kama mzima rirenge kawinde president wa hatu mbabali komana joka sibonsi hajoka sibonsi rangu hale shatsanyi nyimlo Marseille tsanyi msamungua ngabwe parti ya Shabani ngabwe parti ya military
sawa wate parti ya Shabani ngo unabunjilio kuyu ye dimanche ye samedi le 12 ye samedi no comment ça se fait emaneri comment ça se fait parti ya Shabani batukufu douandroa hai daina zile daina Swali Muhammad Swali hein na ndo bitsi na toi Dr Jimmy udungo kakunu pari ngujoka saiho ngujoka sa Marseille comment ça se fait wo Shabani non rahai ngo unabunjilo kula hao ye dimanche halafu andra jina mse military no androa hae kwa naka karama bunjilo yile comment ça se fait nan mananzoni jouer dawe manenri emanenri pourquoi tu manam tu kabazima shanga Mungu wa heliyo hena wandu ngo mbali emanenri pourquoi angaranzori jouer nyondroa Shabani nyondroa militaire pourquoi mfanya heli na buma bamfanya suluhu ngasina panzabana mfanya suluhu sanyi nyondroa Shabani ngamjuka fanya bunjilo wanyi ye samedi na buma bamfanya suluhu ha yabo de mano kaya karna avance heli nabo abo mbabali kumani ngachungo mrase terrain yendele shaka mnasho nafanya nongo na bana nzona mbe parti ya Shabani ba wandu watu msasa bana wandu walo makriminali banu wandu walo infiltré werengaze information za hatu webeha werengaze information za hatu wanika faki mrada abide na wewe ye parti ya RDDC zenogozo batukufu na minga ntore o Shabani kana subutia jana yambe ngana bondrabo ngamena ze preuve si moi ben batukufu ni sanjo ya banu nganjo ka responsable zona bawo si moi ben ken sanjo ha banu nganjo ambe vérité ngono si moi ben ken sanjo ha banu atakaini mruni ni moi kizo banu hawana bondrabo banu nganjo tsa preuve nje ni mwenesi ya bana zona be Shabani ndo rahe ukanyinyi nyina ni mndongoze ngo za hatu mwenika le jamfi nyina ni mndongoze ngo za hatu mwenika faki mradabi na wewe danyi bo Shabani na vanga nanzuri mabieni bo Shabani baske tsani mambo kaya da wina zile da wina Swali Muhammad Swalihi mambo kaya gamanzo mtsange mapesa mwende masemba bali kumgonzi mambo kaya gamanzao mtsahe defo mwende matsahe de mercenaires wende wasisemba bali kumgonzi ngono mambo kaya ngamrongo defo mwende marenge des ivoiriens des mercenaires ivoiriens wende wasimba bali kumgonzi yapanga nanzuri mabenu kaya kamna shinda izo ndrabo ngamanzo mabendrabo tsena ngamanzo mrambe ndrabo tsena hamande mapesa imajilisi ala bo Shabani ngarumwambia oni dawina zile na SMS kamna chama bendrabo panu eka ko linga manzo mafanye coup d'état kamna do chama mbe heli ndo rafanye coup d'état garndo ratse de mercenaires gardunga we Faransa gardunga we Kolo gardunga we livre hem Faransa non izo sika hali bana basa kamngu fanyo kamngu nzafanye coup d'état uamdu fanya discret yabo webo Shabani dawina zile mtu adasanya waili mtsambe mungu mtizisambase mpare mdaze wanyuwanyi mtsambenga mtsango mapesa mtsaima pesa wanyuwanyi matsahe les ivoiriens ma sénégalais au malien hein haou de malgashi mwawanike wende wasimba bliko bonsi wandu fanya discretement shaho kama mbe public majau garndo afanya coup d'état izo rabo kama nafanya yonda zila mjungo fanya mwe tsangando wetsanga mapesa mwerenga mwefanya zo manzao mwerenga mwanyisa hamadi mapesa majilisi mwefanya ngono izo ndizo mjungo fanya yabana tunabe parti inu ya parti inu ya Shabani ndo ndwa hahe ukaya kamna jamhade wandu kamna jamwa bendrabo bu Shabani nga misurukaya nga toujours mbabali kumani nga wegozidi ngono toujours nga war dawina mbabali kumani ukawe na irangu hale sha toujours nga dawina yebo Shabani kuna jabanura bendrabo dono ndwa haho kiona chabana mdo ramba ndrabo yabana nzo nirongo zamba ya parti ino gana nzo nambe parti ya sa ilo Marseille da inu ya mze militaire ukamze militaire baunyu garjwa wonro kaya e mapesa he majilisi sawa nandro hanywa Shabani sawa no sawa porte plainte Shabani nandro ha wa porte plainte contre Barwani de 14 mapesa yala plus de 24 000 euros batukufu 24 000 euros Barwani akanayo ngono yenusu enusu ntujwa combien de sebala ndogoza je ntujwe sabunro sha e mapesa yakajanda yadi hata sawa wo Barwani ha porte plainte no wandwa Shabani wajoka kaya e wajoka fanya ye samedi wajoka fanya le bunjulo la ha e sawa renge mavoka wa yili e mavoka wao
et wa paye ya paye personnellement wa izile personnellement et mavoka wao wajoka dunga ferinu wa ndata wa joka be hakurie wa be hakurie rangu baruani ya jibu ekaka jajibu ya bongo wajenda jusqu'au bout chango anza wata baruani ya be vérité où est passé et ma pesa imagilis où sont passés les 24 000 euros hein? Où sont passés les 24 000 euros? Ils ont usé ma voka weli wanzo ata baruani ya to inende maana kaya wanruanu wa shabani wafanyo hazi dawene parti RDDC dawene babal kumani dawene le janvilo banu sawa wata fakim radabi hazamba juzi arma video hazamba juzi fakim radabi basaba rukaya baruani hapo to plainte sio samedi ngondo wa zambe yabo samedi hema pesa hema jilisi ngamo nao yabana nzo ndrejei mzee militaire nwandwa hahe nwambio kaya réagissez-vous namreagissez hein tanyize ndongo zahanyu zilomoni ngazingo lawa chuo mrenge shabani mrenge chemfu kutorenga zongo zahanyu yemani hani hein yende mano kaya kamna ya rive ngarjudunga helino atatoka ntina bokaya ngarnura twemba balukumani ngari tangawo hata 2021 haja karna fanya barongo ine problème lo banu des divisions yim ine problème yim walo hunu pari sawanu si aleba nongwa jongu ongwa manao ha ngongwa manao ngawe parti inu ya Tosha le député Tosha ngawe parti tena ya wanu majeni bana Nurdini Mbaye bana Omar Mirali ha wawo pia ngabo asate na wanu wa Muhammad El Arfsadi donc on doit tujua yende problem tena karna parla arrive kade helinu kama ze divisions karna arrive de mana bokaya inu problem ya chef badao wainde yatende minja tende aboma njohosi awo yatsotende nabo mina kabidi ni tende tijau yabone mana kanze ni number 1 na swalo hunu paritena na mbrenti ze divisions zino bakarna kamna arrive hata na mimi négociateur kamna shinda mjem na trene kamna hu jamjem ni rohore ndo jamwe na bandrabu parce que Joseph Kilazanyo pia izokolitsa ni sa politique nyumeni ngono shesa mbabi nasoma déjà et ça c'est lewa pia la plupart ça c'est lewa zibro kuno Paris c'est lewa zibiro Marseille c'est lewa diaspora ganjono zinji zibira warma nyinyi ha no ntsi muhimu njenza bebanu parce que zongo zatu zilomoni shama nana bozinu nabokaye sasa sibe nuha ngaritsingo zishamu iho ine mana nsambo banu shaminja jozamba ye plentinia ya barwani nja jozamba sha esa indar ma réseaux sociaux zendar ma media fakimra dabati ndazamba juzi esanga mhuyar ma l'opposition tena ya arnaque mwanamshe yamba kujoka mlola harimo dawla haki esa mwana ke 9000 euros mwanamshe huo hamba kujoka lole mwanamshe huo hidam hadayata mwanamshe huo hamnika 9000 euros e mwanamme huo dwamana huo lo harimo d'opposition hariye 9000 euros hiyo hali hamhadai banabanga kujoka mlola iwa e mwanamme huo bahe kujoka porta plainte chantu vumba abantu parce que yo vie privée kwamba kujoka mlola yo couple wambia mdragar ma place de la République apana parce que banabasa izinja mwema nifu nducho naka wandroncha tsonda we drag bas ze couple ndwa drag atsuwa mruo hambe mwanamsho kujuka mlola henda mhadata hamnika 9000 euros harigemna 9000 euros hamkasaba hanu sawa hapa wa mana kwa tushilizana e mwanamsho wa porte plainte ngamjo zisha zetu zijao shati na zamba bano parce que yo vie privée mitoro zamba mimi négociateur tina jaba ndo nja vie privée za wandu ndo vumba wandu tina zamba tina zamba yusilela hangu chanjo jaba ndo vumba politiquement non politiquement donc abana nzo ni souligner banu nambe ze bandu za wandu nambe wandu wa shabani ukaya izo matwalia manzo mwafanye kamna shinda banu wafanya kudeta dizona hamba ganzo wandu watsanganyana yanjo ni ken exemple e kabanu mwenye baraka hawantu amba Metrama Mahamud hau Dr. Karhila wandu wa ilando rar watosanganyana mafanya siasa watola zinongo izukaya na rafanya kudeta na rirenge mapasrolo nayo parce que si on rafanya siasa rakavala ra dhulma ya hatu bana mwenye baraka bana Hasani Hamadi walona mapesa ndo
hene mratsoto na ritoweni hene mratsoto mna 10,000 banu hauna 20,000 kwanga sina yo ritsanganye ratsahe mru hauanru ndo afanye kudeta usema bali tungonzi yombi shia kaya isinozo akabidi wafanye shasido kaya ngari fanya mtsango rinjira mrafanya kudeta sijao yoke na pase jirana bo kaya nyinyi wa Shabani kamna huja mjemri hadi bo Shabani kamna huja bana basa namjua nyinyi namjua kaya bana ba diaspora welewa mapesa hema jilisi na mkerati ukabala sisi wa hanjume Ricardo fikiri kaya mapesa hema jilisi yala ngajo ubaliwa yenda yani kwa mundu hauanru wendo afanye kudeta hauanru wendo wa paralyze yensi izo ndizo sisi takafikiri shakaje kufikiri kama joka yabo rudoye diwanru manashe wangu yaka ngazi yaka nzene mayoti ya andaka ta 500 euro ambesheye owasaya walo banu wafanya zi déplacement za hao ngarjwani kazi déplacement wende izo la kafikiri sharaka fikiri kai mapesa majilisi garindora afanye kudeta garindora timsajaja garindora paralyze yensi izo ndo la kafikiri gono yabule wona kumori kwa lewa basa diaspora kwa na ukirize ngo hizo kwa na ukiro jorwa hada da deuxième fois namkera tribu hema turke clair lelo sente yo mamango mafanye ngamodo maparize yensi ngamodo mafanye revolution langlangi ganzo defond ganzo mapesa na mfikirindo kaya eske diaspora ngo jodwa to mapesa sen heshe tunda shahi majilisi yala eske ngo jodwa wafanye confiance rija wafanye confiance Hasani Hamadi wafanye confiance le député Tosha wafanye confiance Ali Mhaji eske ngo jodwa wafanye confiance yo question de poser tena ukema pesa majilisi yondo kwa tujua sawa bahano na hizo nganzawo no paralyze yensi nganzo mapesa nganzo defo kenacho kirijao hawando atsema pesa wando apare mabavu ya hatu haina mdu kufanya siasa ya parel bavu ya laya ya mbokaya ngarjojo siku kadha na mjua mjonziani ijo kireheliyo na ano tsotoa mapesa c'est possible sha nganzo bana bandungu ya confiance halafu na nzonjibule swala ilo kaya ho baho tsanga mapesa ho tsaha defond ya de mashababi do kabidi wa justice ngozini de mashababi wao Nuruddin Mbaye wa Omar Mirali wainda wanu mashababi wa satena na wasaya wahudu kabidi wa justice ngo hizo ukaba sanga rifanyao ngaritsangao dawo shama fanya siasa hapa sasa ujua mangu afanya ngo hizo wanduka na zamini anuka na miza ngo hizo kona amini mimi negociateur ngansambo banu tiparo zamba isema pesa ya majilisi rando jefanya majilisi yala mimi negociateur mimi ndo handani na zamba sizamba ma direct sizamba rukaya mimi mtufanya confiance SMS mtufanya confiance harija mtufanya confiance handobi tena wala ya démissionner wala tola Marseille swali tidwaza mtu afanya confiance na mimi negociateur tina utsanga parce que njokaya emena na beliondi dabona jua na étudier na jua ile hao najua ipasi ya hao ukaheni sabalo mna reali yanjuliwa mna reali weka kayabo heni sandwa twalia wanjondo afanya bandungu mna reali wo yetu anga maziwa yemije minji yende heliliyo yemije minji emisawa tsanga mapesa wanjondo afanya bandungu yo mapesa ngatsungo tawa ngatsungo liwa izo ndi singofanyishia alafu mimi sio nezokaya sina kubali mra jandu hore ndatsange mapesa nabo kana sana fanya ndongoyo tsazinu zija izora kaulina lizona haba tsindizo mwanao donc ni rambo kaya na ritualiendo nyimjwa kana nzaritsa hidefo ukaya hotsazefo yabonda wanu mashababi ndo akabidi warengeze ngozini shakada nyima fanya siasa kamna yarive yemba biyonga misurikandu wenji kwa nahuja yabo na banuze izo nono bizari da nyuma fanya siasa dawe bali Mhaji Hasani Hamadi Rija le député Tosha na zile na wopia pourquoi nyinyi batoka mzima pourquoi nyinyi mcho utsanga wanyu heni ndatotoa 500 euro haudi milero konganya mapesa emana mcho utsanga wanyu heni mru haumwa ni sarangu example matowa heni mratowe pare ya hahe gema raia diaspora wajodo toweni pourquoi shaka mnatowa hini wan kana mtowa
Non, sérieusement, ganzuri doka clair. Yinde mano kaya karna pour arriver parce que kariti stable, kartu shilizana, hein? Kartu shilizana zona bao, halafu karna poangao, narkeradhi. Karna poangao kande helin. Rangu gasi na mohakamili, rangu le 24 mars 2016. Gasi banu toujours, la même chose toujours. La même chose. Engar fanya oje. Gono. Engar fanya o. Abanga ndura fanya jau kartu arrive. Heni sangar sungo ungua wa Marseille ngwa sungo mana entwabili waridi wanzana vabiri mfumo yabo waridi wa mana waridi wanzana karno arrive inde mana mimi ngasina muhakamili tijitowa haruma ye daw tidarmo ye dawla hakisha haruma ohenda haruma zemanifu inde mana najitowa na mboka mimi negociateur ngaminwa nama sisi ma nationaliste ngandura jikai ngasibazima shana bokaya kartu elewa daboka tronokaya kartu pwangao Wanu, Kresupangao. Tsao, tsani, hata wanana swala Genève. Hata wanana swala Genève, ukaya. Wanana swala Genève juzi. Ukaya ngabo dene. Harma wanana swala Marseille. Ngabo dene lo yabo tena. Ngabo dene yabo plus de 6 000 euros. Comment ça se fait ngabo se dene izo tena? Non, mais sérieusement, na ramblanza kweli. Narambilanza kulika kulinga njura simba babel kundu wanti litsambilana rabobanu tujardo ranabanu ha narambilanza kweli ha tawawo ha Shabani gena bunjulo la hahe vahewa wa militaire wa Djivour kwa nakena bunjilio comparazar wa Shabani ha walo infiltré l'infiltré ha Jimmy ngujo kenda yiho de nondwa hahe mais ou alors infiltré comme par hasard halafu ye va militaire ngembali ou alors Marseille tsanu wangua on va jamais y arriver namkeradhi non sérieusement mimi tinakubali mimi tsibanu ganzambo ba mimi tsibanu ndo défendre muro gono tsibanu ndo défendre muro ganzambo gono ganjoka inde parti ya hangu inde parti hatu chance on défendre muro shanga njodo hambe haki garjo hambe izito henda garjo hambe izo isamazibe nuwa mtungo zamba gono shanga ziri sa ukaya jusqu'à maintenant kabati plan kabati no goyo cha toujours les mêmes chansons gardo rafanya jao garindo jao no karti kabati no gozi dao emanazio dendri dabo kaya kartu shilizana karti nkonyo nzima inde problème gono donc kamgar lindao yabona rindere jerione ka kweli zile Shabani ngwajundo afanye coup d'état mnguna zirende bazindo zirajo jibiwa mnguna zirende ukaya SNT ngwando afanye révolution lang mnguna zirende barijo jibiwa ka kweli i action yo ipase ha shami mi négociateur harima zibando izo pia mimi uandu njo wa minibano na tsananga nsambo oforo tifanyari ma publication banaba sambokaya les anzwani je les encourage uanyanyasi wanzwani je les encourage ukaya wanzwani walobanu nanu walormwe masoyomani ngwatwalia en silence esawa jipanga ngamjo kwanzwani wenji wandu wasoma wandu wastarabu wenji wasoma ngobanu walona hazinku hunu Faransa wandi sosedia ngo wao wandi sosedia weto wa defon wajendo afanye quelque chose wando afanye rongoyo 2021 wando ndonjo wa mini ngono hanuma zibandu wanu pia wanu wa Shabani wanu wa military wanu wa SNT wanu appel de Paris wao mintu pour l'instant wao je nganezite ngono mnezi unachilo wasifanye zebandu hizo watwalia ushami mintu rahantu amini zengo hizo shawa njo waamini les Antoine parce que les Antoine wando rwajwao wao ngani wajua parce que wao abandogo wafanya na tawa anu wadaza izo wafanya wadaza kwa tu harma zile zo sosio wezamba tawa anu wadaza ngo atwalia en silence nonga njuondo ndo lizo atwaliao ganjwa izo atwaliao tizambo kaya ngo wenji banu wasoma wandisa utsaha defon wedaza wekane mapesa wadaza ngo ona waje 2020 kwa nafanya ndongo pour l'instant shangwa lindo 2021 waje wadai haki ya hao waje wadai shesi wa shahao yona mukaya wando nika confiance wanyanasi les Antoine wando nika confiance chasina wanu appel de Paris appel de Marseille appel de Lyon walo hunu watungo jirema wejina fuwa
wejani harmazerezo wasinda uni wafikiro mimi ngon wasinda nafikirio gana mini les anzwani ukale zanzwani 2021 gwajo dai shesi wa shahau abuka gwajo da tawa separe gwajo henda shanga misurkaya gabajo ka réaction yamba bionga misura certain batukufu gabajo ka réaction 2021 yamba bien sûr certain bon yo sûr donc wana matukufu tokana souligner hapo bon nambe surtout l'opposition namkeradhi nyo Marseille mke ensemble namkeradhi wanana swa Marseille namkeradhi msodo rengaza ngo za hatu na tena mwanama Abdou Youssouf les anzouanais sont sérieux na tena sont sérieux yena manambo kamimi mwanama nganuamini bon nganuamini za fikira za hao ngabantu wanjwa lo bantu wadaza watsodaza ngwatsoni na 2021 wao nganuamini donc tizamba ndokaya watukufu l'opposition namkeradhi rike konyo nzima namkeradhi mchodo rengaza ngo za hanyu nyimlo Marseille mwenika le janvi mwenika fakim radabi ema criminali wanu daina wewu mwerenga mwanikaza ngo za hatu ono abwema na nabe helio ngabina zeru suizo pia ukaya ngamtsiwe ngaza ngo za hatu mwewambia baina mkeradhi mrensi na mrensi bo Shabani na mrensi bo zile na mrensi nani appel de Paris na mrensi yena makaya ile mana mina najitoa minanyi Ndema najitoa donc ndema na kanzani mwambie nukai na mkeradhi mkebazima bayende saya rijosa mbabali comme livonti shati do ka on radofura na pana ngoni side heli swala la binu na babandu batukufu sisulunyendo banu simweletsani mbaza wandu simweletsani makriminali wanu wandu wafanya silasi simweletsani mwaname tso yambila Kamali responsable wa des armes ulio kadani simweletsani zenrabo za humedi msedie na keradhi ya renti zana boza hahe ya chudo kansima na mbo msasa wa hahe na renti na ziye bagaziri sawo mdulova rangu des années rangu les années 70 jusqu'à maintenant à chudo kansia bandrabu gazimri sawo non donc on a matukufu sans habar merci beaucoup en tout cas le combat continue car non lâcher combat yinu si mwamba ni juzar ma message ukaya sisi nationalista si haleba ngasina bunjilio garuno la kensira disibatu ye kombe ya hatu ihele kutoka fanya kama yene mana na zambandro banukaya heni bandu ya wanu ekawa no Shabani ekawa no militaire ekawa no sente ekawa no appel de Paris ekada wanu les Antoine ekada sima nationaliste heni bandu ya wajoshi na simabali kuma ronti sika sindao gasibatima shana mkeradhi wandu tudo jawe we explose haruma zerezo wandu do hamba hawandu rengaze ngo zatu we niki adversaire namkeradhi donc je les habar merci beaucoup vive les Comores vive les 4 îles vive la République vive la nation vive le pays de la lune et vive le pays du parfum merci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci